Asante rais, tunakutana hapa mbele ya cordon juu tukwambie mahabari yenye kunapita kati ya mwingine ku province yako ya Chopo. Hapa iko badepute ya Assemblée provinciale ya Chopo. Kitu ya kwanza nilipenda nikueleze kama vala majorité ya badepute ku Chopo. Tuko na 28 députés kwa Assemblée, lakini kuko 24 députés benye biko ya FCC. Sur les 24 députés à FCC, kulikuwa le 25 juin motion ilifanyikana contre le gouverneur juu ya majesté yenye anaonyesha province. 17 députés balivote ile motion pour que gouverneur wali lufungula atoki. Ile siku ile motion alileta majibu ile banaita réplique à convaincre les députés. Kufika le 29 juin bakavote mise en accusation yake juu ya détournement ya mafranga ya province. Ile mafranga alidetourne na pasha kukuelezea moja kwa moja rais namna gani anaribisha mali ya province. Kitu ya kwanza aliita ensemble, alituandikia tumupane autorisation ya kubeba credit ku FBN Bank kwa hauteur ya $2,500,000. Hapa niko nakuelezea hakuna pesa hata moja ambayo ingali mpaka leo, na kupana rapport kwa autorité budgétaire ambayo inakuwa Assemblée provinciale. Ya pili, rais, pesa zilikuya ku province kwa ajili ya kutengeneza manjia ku fonder ku mois de mai année passée na mois d'octobre, iko ku hauteur ya $2,704,000. Manake ku mois de mai kulikuwa 704,000 quelque chose de dollars, na mois de octobre ilikuwa $2 millions. Tulijaribu kumuuliza kwa ajili ya ile pesa, akutuambia kitu. Baada ya ile rais, kuko magonjwa ambayo inasumbua dunia masiku hii ya COVID-19. Comité multisectoriel national ilikala ikatuma mafranga kwa province. Si Chopo tulipata $300,000, na ile franga delegation ya badepute ya Chopo ndio balenda ku ministère kwaenda kuchugona bakaituma. Mpaka hivi wale lofungula akuonyesha pesa hata moja. Mie peke nilienda kuasiste ku reunion ya komite ya pilotage OMS, UNICEF, Enabel, balishuhudia ya kuwa wakupata pesa mpaka leo, na kuko waganga 3 wanaisha pata COVID juu ya kukosa bamoya protection mpaka leo. Vile wale wa munganga na ba médecin na ba laboratoire aba biko 3 mois impayé mpaka leo abapata franga. Tunapita ku neno ya pesa alilipisha mataksi moto hapa kwa mwezi ya 3. Ile pesa ba taximeni mpaka leo raisi akupresente kwa ensemble ata rapport ata moya. Ya ine, rais, tunapita wakati alibeba usultani, tulifunga akiba yote ya province kwa mabanki juu wakati atanja kazi kisha lumata kwenda ile pesa ilipasha imusaidie kwa ajili ya makazi yake, lakini alisema akukuta hata franga moja. Na wakati tulifanya uchunguzi kwa mabenki tukakuta ya kuwa alikuwa anashachukua mali. Ndio ile wa deputy waliangalia wakaona ya kuwa bwana wali ana uwezo kawaida ya kuongoza hii province kwa sababu mali mingi ya province inapotea. Sie ba deputy tulipata usultani ya population, na ndiye maana sie tulimpa usultani, lakini kwa sasa population yote ya Kisangani inasema inafaa wale aende juu anasema kuwa mali yote yenye iko inatoka hapa ku province iko na kabula au na bakubwa ya FCC. Nele nyo eko maneno raisi iko sana vile wale anatafuta kuleta haya ku platform ya FCC. Kama tukurudia kungamba politiki ya rais, si tuko wenye kusikitika sana. Hao wadepute wote unaona nyuma yangu hapa wote ni wa FCC. Si ndio tulimpatia usultani na tunaona kuwa atumiki mzuri, ndio maana tunamwambia inafaa ondoke. Baada ya ile ku programu yake ya gouvernement rais, programu yake ya kazi ya hii mwaka ya 2020, tulipima kufanya uchunguzi ya miezi 6. Ile banaita evaluation ya mi-chemin kuma activite inye wale alipasha kutengeneza kufanya kui miezi 6 ya kwanza, akueneza hata pourcentage 5 ya realisation. Hata ingalikuwa maorganisation gouvernementale ndio inakia kwa appui province et qui est gestionnaire anajikomporte vile, nadhani mtapoteza appui. Donc ile ndio inaonyesha kuwa
wale hana tena uwezo kutumika kwa hii province, kwa sababu hawezi kufanya kazi yenye population walimlomba afanye. Na ndiye maana si wa député na population ya Chopo tuko tunakusi wewe umlete sheria moja juu wale atoke na yua ku FCC kuna kuwa mashujaa wanaume wenyewe wanajua kazi, ututumie na mtu mwingine mwenye anakia kutusaidia. Na baada ile tukao tunasema ikiwezekana rais, si tuko tunajiandaa juu tukuye mji Kinshasa tukakutane na wewe. Na kweli kukutana yetu tunapenda utupatie programu juu tukiibeba ile programu mbele wakati sisi wote 19 gisi tuko mbele ya coordinateur hapa, tuko tayari kubeba ndege kwa Kinshasa tukakutanike nao juu tukuelezee maneno mengine kawaida kwa ajili ya kazi yenyewe waliko natumika vibaya province. Hata kama haikukua kungambo wa mali ya hazina na watu ambao anatumika nao ku gouvernorat, ikuwe ba ministre, ikuwe ba conseiller, ba membre ya gouvernement, leo biko mwezi 5 abalipiwe. Sasa tunajiuliza, je, watu walipie mali ya province kunaenda wapi? Ile njoo ilikuwa kitu ya msingi kawaida tulipenda tukueleze magharibi. Na maneno ambayo tuko tunasema hapa ni maneno ya haki na ya kweli, kwa sababu ilitupasa sisi tukakutanike na coordinateur leo tumueleze juu yeye mwenyewe anaweza fanya kilalo entre sie na wewe katika usiku ya leo. Na maneno yenyewe nakuelezea leo iko maneno yenyewe inatoka kwa watu wote ambao wanakutanika hapa. Anasema ya kuwa si tuko watu walamuka, hapana, ile iko kutafuta kukosa kuheshimia wa député juu usiku sawa vile mchana rais uanja ba ministre provinciaux uanja ba membre ya gouvernement wanatusi wa député usiku sawa vile mchana, wanapanda kwa mashine ma radio. Tunaisha fika ku kipindi inye tunakuwa tunatafutiwa hapa kati ya province kwa kuhakikisha tarehe 28 donc mardi passé kulikuwa alituma na mtu wa ANR ba polisi na waaskari wakaingia mpaka ndani ya assemblée provinciale kuanja kufukuza watumishi wa assemblée na vifaa mbalimbali ya makazi ya watumishi kapotea. Na hapa niko nakuelezea ile dossier iko ku niveau ya auditora kule kwenye ule colonel kwa samba. Na sisi tangu vile tulituma ile mise en accusation kukura ya cassation, rais nilipenda ifatiliwe, iendelee kufatiliwa, kujaribu kubambia ba magistrat ba accelerer le dossier pour que mtu mwenye anakula au anaiba mali ya hazina ya serikali inastahili aadhibiwe. Lakini mpaka leo mambo tuko nachelewa. Voilà ukomo gani tulikuwa kukutana leo hapa. Si tunafanya ile yenye mapenzi ya population. Hata ukatuma ni fiske watu wenyewe wanaweza kuwa kwa siri wapite kati ya Kisangani mzima kujaribu kuuliza raia. Raia yote ya Kisangani kwa sasa hawapendi tena walilofungula atumiki kwa sababu anaisha haribu mali mingi ya province. Na ile si tunaona kino inakuwa hatari kwetu kwa ajili ya politiki yetu mpaka leo 2023 itakuwa je. Juu imuji ya Kisangani kama maneno ya kutengea mzuri inaweza kutuletea magumu sisi wote, kwa sababu sisi wote tunafanya politiki. Kuanja wa député kuanja nyewe wakubwa kule juu, kama tutaenda ku politiki ku 2023 eke maneno kwa mubaya hivi haitaenda mzuri. Ndio maana tulikuomba wale aondoke tupate mtu mwingine mwenye anaweza kuongoza politiki ya mwingine na kutengeneza akuwe wa FCC, kwa sababu majorite ya assemblée iko ya FCC. Ikuwe nani mwenye anaweza kuya mwenye atachaguliwa na wewe, piske wewe peke unajua ndani ya FCC wa nani ambao wanakuwa na hekima, wanakuwa na akili, na wako na ufahamu ya kufanya kila kitu kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Unaweza kututafutia kati yao mwenye anaweza kumtuma, si tuko tayari kumpokea na kumpatia usultani, na jicho yako pia ikuwe pale juu tuone namna gani maneno yanatembea, ndio kututayarishia matengenezo ya politiki ya miaka itakayokuja. Voilà un peu kwa ufupi rais, maneno tulipenda tukutane hapa juu hapa. Tena neno lingine, FCC inakufa kuchopo, sio wa député ya FCC tuko na lazima tufike kata ku réunion, lakini depuis tuko mpaka leo rais FCC haina siège hapa Kisangani. Hatuya ingia hata réunion moja, hata IPPRD inyamba inakuwa parti politique kubwa katika nchi yetu. Hakika rais sijui kama kuna ishaka ingia hata réunion 2 au 3 juu etat même ya permanence ya PPRD kwa sasa haiko mzuri. Ndiye maana siku ya marche ile discours ilisomewa kumeri ule akwenda kunani ku permanence seulement puisque etat ya permanence haiko mzuri. Donc yeye anaangalia mingi probleme ya mali, lakini kukumbuka ile inakuwa sawa vile maana ya chama au maana ya platform ya SCC haiko kule. Juu ya nini?
inaonekana ya kuwa yeye kule kutumika kwa ajili ya compte FCC juu matike yenye mulipanaka kwa ajili ya maeleksio ya gouverneur, yeye aliendaka umbali na mipango yenye FCC ilikamataka, na njoo yenye anaitumikisha huku. Leo tunakuwa kui mambo sasa, si hatuwezi kuendelea kuishi na mtu mwenye apendi kuleta heshima ku FCC yenye inakuwa platform yetu, voire même kwa parti politique yote yenye iko autour ya FCC. Donc voilà raisi, si tulipenda vraiment utatupatia muda kama siku gani tunaweza pokelewa na wewe kule Kinshasa, si tubebe ndege hapa tufike Kinshasa utupokee, tuongee kwa profondeur kabisa madossier yenye na preoccuper hii province, juu tuye kama kupata solution kwa problem. Au ikiwezekana ya kuwa muda hii wakati unaweza kuleta ruhusa wale akapumzike, inawezekana pia. Juu kwa sasa kazi haitumikiwe na kitu hata mwa aiende. Mwingine inaisha simama, population yote inauzika, haitaki tena wale aendelee kutumika. Ndiyo maana tulikuja hapa mbele ya coordinateur, tulishasumulia nabo, huko maneno mingi ambayo tuliongea naye na atakupana rapport, lakini kwa ufupi tulipenda hii ambaye si tulikuwa nayo tukutumia kwa hii video pour que upate kutusikia kwa marefu na kwa makuu. Merci excellence. Asante raisi, na tumainia kuwa hivi sisi tunakuwa batoto kwa FCC utajibu ku magumu ambayo tuko nao kwa sasa. Wale anaisha vunja masheria yote kisha kupata ile mise en accusation, alipasha démissionner kwa 24 heures, mais angali anaendelea kudirige mwingine na anafanya vitu anapenda. Sie tulipenda tukuonyesha ujuu wao wanakuwa na uwezo kwa ajili yetu, si watu wote FCC, na uko na possibilité ya kuleta sheria ya kudeside si son départ anapasha kwenda. Juu si ba député tusha décider wale hawezi tena kutumika na si. Haikukuwa batalamuka, haikukuwa hivi na hivi. Si FCC si pekee tunaona kino voilà, mtu mwenye tumchagua akutumika vizuri, na ndio maana tunasema inafaa ondoke. Voilà, ukoma siku kutana. Mwisho pale rais, tunachunga majibu kwako. FCC, heshima kwa rais, jeudi 9, même moral.